من با شما یک مثال میارم. من روز 29 دکبر با یک چنین مؤسسه رفتم در دایه ورزا و با اون بچه های مریض و مادرزاد معیوب و دیگران تحفه ها بردم، سر لباس بردم، با آنها صحبت کردم. یک پسر بچه 10 ساله که در عراق بچه معیوب میشیند، پایهایش کار نمیکند مادرزاد، وقتی با همه صحبت میکردم با من رو آورده گفتند بابا جان من در گوش شما یک گپ دارم. من فکر کردم که ممکن مربیان یا کسی اذیت دادد. من خم شدم، گوشم نزدیک آوردم، آغوش کرده در گوشم چی میگوید؟ بابا جان شبها پاهایم درد میکند، من رو با یک جا فرست که طبابت کنم. من چی جواب دیم؟ من جواب دیم که پسر عزیز دیگر این کسری تو تواز شونده نیست. چی گویم؟ چی جواب دیم؟ این یک دنیا هزارها من جواب دیم که پسر عزیز دیگر این کسری تو تواز شونده نیست. چی گویم؟ چی جواب دیم؟ Великая тайна, сокрытая в железе. Железо – один из элементов, о котором в Коране содержатся уникальные и важные для науки сведения. В суре Аль-Хадид, что в переводе с арабского означает «железо», сообщается: «Мы низвели вам и железо, в котором сильное зло и многое польза для людей». Добро пожаловать в отдел биомехатроники. Класс. Здесь мы создаем самую всеобъемлющую лабораторию по изучению движений человека. Как вы это делаете? Чего состоит процесс? Мы получили математическое описание работы мышц и сухожилий, а также принципов управления ими. Эта модель говорит нам о том, как должна двигаться конечность, состоящая из костей и плоти. У меня самого 2 бионические конечности. Мне ампутировали обе ноги в 1982 году после несчастного случая в горах. Я покажу вам их устройство. Травма вдохновила Хью на создание бионических ног, более мощных по сравнению с биологическими. من جواب دیم که پسر عزیز دیگر این کسری تو تواز شونده نیست. چی گویم؟ چی جواب دیم؟ Искусственная нога подсчитывает количество шагов, стопа моделирует походку, а металлическое колено сгибается синхронно с коленом здоровым. آغوش کرده در گوشم چی میگوید؟ بابا جان شبها پاهایم درد میکند، من رو با یک جا فرست که طبابت کنم. من چی جواب دیم؟